Praise the Lord. Good morning, everyone. Praise God. So here's the word of God. In the book of John 3:16 says, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Kay gigugma sa Dios ang kalibutan, ug iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Praise God. Ug ang tanang mudawat, no? Ang tanang mutuok kaniya, musalig kaniya, makabatog kinabuhi nga walay katapusan ug dili malaglag. Hallelujah. In other words, dili maimpierno. Praise God. So mo na mga igsoon ingon ana kadako ang gugma sa Dios sa matag usa kanato nga igsoon. Hallelujah. Mao nga atong pasalamatan, daygon ang Dios ug atong buhaton ang iyahang kabubuton. Hallelujah. Praise God. Ug atong tumanon mga igsoon ang iyang pulong nga anaa sa balang kasulatan mga igsoon, because the Bible is true and the Word of God is true, and the Word of God cannot be broken. And let us put our 100% our trust in the living God, in the Lord Jesus Christ. So thank you so much for watching. God bless everyone, and to God be all the glory. Amen. Praise God.